ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ معزز سامعین اور ناظرین، مسیحا کے پاک، جلالی اور مقدس ترین نام میں آج شام پھر آپ سبوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اس شکر گزاری کے ساتھ کہ خداوند نے ممکن کیا کہ آج پھر میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے اس پاک اور زندگی بخش کلام سے کچھ دیر کے لیے سیکھنے والا ہو سکوں، اور میں آپ کا بھی جو ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی کرائسٹ ویژن یورپ پر ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو فیس بک کے کئی پیجز پر ہیں، یوٹیوب چینل پر، واٹس ایپ میں، اور آپ جو ٹک ٹاک پر ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں، انتظار کے لیے بہت شکریہ، اور یقین محکم ہے کہ خداوند آج اپنے اس کلام کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی، روحانی ترقی اور صحیح ڈائریکشن پر پڑھنے میں وہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ یاد رکھیے کہ ہم آج کے دن رومیوں کے نام لکھے گئے مقدس پولوس کے ملہم خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم 7 باب میں ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں آیت 4 اور وقت ہوا تو 5 دونوں پر بات کروں گا، لیکن یاد رکھیے ایک اہم ترین بات کہ رومیوں کے سارے خط کا نچوڑ خدا کی راست بازی ہے، اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اور کھولوں تو وہ ہماری مدد کرے گا ہمارے آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ مقدس پولوس ان لوگوں کو جو شریعت کے ماننے والے تھے لیکن اب مسیح یسوع میں آ گئے تھے، مسیح پر ایمان لے آئے تھے، اب مسیح میں آنے کے بعد بھی جو احکام شریعت ہیں، کئی علماء کے مطابق بہت سارے احکام ہیں، شاید 613 کے قریب، ان تمام کی بابت سوچتے تھے کہ ان پر عمل پیرا ہونا انتہائی ضروری ہے مسیح میں آنے کے بعد بھی۔ اور مقدس پولوس ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر آپ شریعت کے مطابق چلنا چاہتے ہو تو تم کبھی بھی خدا کی راست بازی کے مطابق راست باز ہو نہیں سکتے، کیونکہ خدا کو تو 100% راست بازی کی ضرورت ہے، جبکہ آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس پورے خط میں بارہا بار مقدس پولوس کو انہی باتوں پر بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔
मुकद्दस पौलुस ये नहीं कह रहे कि शरीयत अच्छी नहीं है, शरीयत ठीक नहीं है, शरीयत मौकूफ हो गई, कैंसल हो गई, मनसूख हो गई। ना ना ना, मुकद्दस पौलुस के कहने का यह हरगिज मतलब नहीं था। आपके कहने का मतलब यह था कि शरीयत अपनी जगह पर बजा है, मसीह तक पहुंचने में हमारी उस्ताद बनी, गुनाह की पहचान करवाती है कि गुनाह क्या है। लेकिन अगर शरीयत के मुताबिक चला जाए तो 100 में से 100 नंबर होना जरूरी है, जबकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि कामिल तौर पर शरीयत पर अमल पैरा हो सके। हो सकता तो खुदा की वो मोहब्बत जो मसीह यस्सु में जाहिर हुई है कि मेरे पापों और आपके पापों के लिए मसीह ने अपनी जान इवजी, फिदिया और कुफारे के तौर पर अदा की है, इसकी फिर जरूरत ही नहीं थी अगर शरीयत के मुताबिक हम पूरे उतरते तो चूंकि कोई भी औलाद आदम में ऐसा नहीं था जो 100% कामिल होता, तो खुदा तो नहीं चाहता था कि कोई भी बशर हलाक हो। खुदा ने इंसान को इसलिए भी नहीं बनाया कि वो जहन्नम रसीद किया जाए। खुदा का मकसद यही था कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे, वो मेरी इबादत करे। खुदा नहीं चाहता था कि इंसान गंधक और आग से जलने वाली झील में जाए। यही सबब है कि खुदा ने गुनाहगार इंसान के लिए खुद इंतजाम किया। नजात का इंतजाम अहले जमीन की तरफ से नहीं है, नजात का जो इंतजाम है ये आसमान वाले की तरफ से जमीन वालों के लिए है, ताकि जो कोई खुदा की उस पेशकश को जो मसीह यस्सु के वसीला से हुई है उसको कबूल करे तो फिर अबदी जिंदगी और गुनाहों की मुआफी का हकदार हो जाए। गोया शरीयत इंसान को कामिल नहीं ठहराती, अगरचे अच्छी है। यही सबब है कि खुदा ने मसीह यस्सु के वसीला से अपना फजल किया है, और आज हम खुदा के फजल के वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से निजात और मुक्ति हासिल करते हैं। इसके अलावा पूरब जाएं पश्चिम जाएं बात नहीं बनेगी। यह लाजिम है कि मसीह खुदावंद को अपने दिल के तख्त पर बतौर राजा तस्लीम किया जाए और अपनी जिंदगी का फुल कंट्रोल खुदावंद अपने खुदा के स्पुर्द किया जाए। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो तमहीद थी, अब मैं आपको रोमियो 7 बाब और उसकी 4 आयत की तरफ लिए चलता हूं। यूं लिखा है, बस ए मेरे भाइयों, बस ए मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं गुजरी बाइबल स्टडी में भी इस बात पर रोशनी डाल चुका हूं कि मुकद्दस पौलुस, मुकद्दस पतरस, मुकद्दस यूहन्ना और दीगर इंसानी मुसन्निफीन जिनको रूहुल कुद्स ने चुना है,
जब भी वो इन तसानीफ को रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखते हैं, तो जब वो अपने हम ईमान लोगों से मुखातब होते हैं तो उनको भाइयों कहकर मुखातब होते हैं। और अगर आप एक बड़े मजमा के सामने खड़े हों और लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो, उनके कान आपकी आवाज पर लगे हुए हों, उनकी आंखें आपकी आंखों में, और जब आप ये कहें, ऐ मेरे भाइयों, मैं सोचता हूं इसमें बहुत ही नंबर एक तो इनकिसारी, हलीमी और फरोतनी की बात है। नंबर दो, मसीह यस्सु में जो हमारा एक दूसरे से रिश्ता और ताल्लुक है, उसका यहां पर बयान हुआ है। यानी हर वो शख्स जिसने मसीह खुदावन को, मसीह इब्ने मरियम को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है, उन सब से मुखातब होकर वो कहते हैं भाइयों, क्योंकि हम सब एक दूसरे के भाई और बहनें हैं बमुताबिक यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 12 आयत के। मैं इस पर कई दफा बात कर चुका हूं, लेकिन कई नए चेहरे होते हैं जिनके लिए इन बातों को थोड़ा क्लियर कर लेना ज्यादा अच्छा होता है। तो यूं मुखातब होते हुए आप ये कहते हैं, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से, ये ईमानदारों से मुखातब है, मसीही मोमिनीन से मुखातब है कि क्या हुआ, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा हो गए, इसलिए मुर्दा हो गए कि उस दूसरे के हो जाओ। वो कौन है? लिखा है, जो मुर्दों में से जिलाया गया। आखिरी हिस्से पर बाद में बात करूंगा। आप में से वो जो हमारे साथ गुजरी बाइबल स्टडी में मौजूद थे, मुकद्दस पौलुस शादी की या बंधन की, मियां बीवी, शोहर और बीवी की एक मिसाल पेश कर रहे थे। और वो मिसाल ये थी कि जब तक शोहर जिंदा है, बीवी उसके अक्द, उसके निकाह और उसके बंधन में बंधी हुई है। और खुदा न खास्ता जब शोहर चला जाता है इस दुनिया से, जिंदगी का चिराग बुझ जाता है, तो उसके बाद अब उस शोहर की शरीयत, उसकी पाबंदी अब इस बीवी पर नहीं होती, ये आजाद है। क्यों? क्योंकि शोहर मर गया। और ये सिर्फ शोहर के मरने की ही बात नहीं है, उनका मकसद शोहर के चले जाने या बीवी के चले जाने, यानी मर जाने की तरफ इशारा था कि दोनों में से कोई एक भी जब इस दुनिया से चला जाए, ये तो एक नेचुरल लॉ है ना, फितरत का उसूल है, और ऐसे होता रहा, होता है और होता रहेगा। तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं, जब तक दोनों हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, और जिस दिन दोनों में से एक चला गया, उसके बाद जो बाकी पीछे रह गया या रह गई, वो आजाद है। अब वो चाहे तो किसी दूसरे से
یا کسی دوسری سے نسبت کر سکتا ہے. یہ ایک مثال تھی جو آپ نے دی ہے، اور ببلیکلی بھی یہ بات تو ہے، تو صحیح ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولس رسول مثال دے رہے تھے شوہر اور بیوی کی، اور آپ نے شوہر کے مر جانے کی بات کی ہے. اور پھر دوسری طرف جب ہم آج اس آیت پر غور کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کیا کہا مقدس پولس نے، کہ تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے کیا ہو گیا؟ شریعت کے اعتبار سے مردہ ہو گئے. یعنی مسیح آپ کے لیے مر گئے اور دفن ہوئے. اور بائی دا وے اگر مسیح مر جاتے اور دفن ہی ہوتے تو پھر تو ہم مسیح کی موت اور کسی عام آدمی کی موت برابر ہوتی، ذرا بھی فرق نہیں ہوتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ مسیح کی موت اس لیے منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ آپ مر گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. ہالیلویا. اور آپ کا جی اٹھنا باقی تمام اموات میں آپ کو منفرد ٹھہراتا ہے. بالفاظ دیگر مقدس پولس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اس پرانی انسانیت کے اعتبار سے، میں اس آیت کے پس منظر کے طور پر بات کر رہا ہوں، گناہ کے اعتبار سے، پرانی انسانیت کے اعتبار سے تم جو مسیح میں آ گئے ہو تم مر چکے ہو. اور اب وہ جو پرانا شوہر تمہارا تھا یعنی شریعت، اب اس کا تم پر اختیار اور کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ اب تم اس دوسرے کے ہو گئے ہو جو مردوں میں سے جی اٹھا. اور وہ کون ہے؟ دنیا میں بہت سارے لوگ مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اور پرانے ادنا میں بھی ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں، اور مسیح کے شاگردوں کے وسیلہ سے بھی کچھ مردے جی اٹھے. لیکن جی اٹھنے کے بعد وہ دوبارہ سے لقمہ اجل بنے. کتنی دیر کے بعد مجھے نہیں معلوم، اور مجھے یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھے، اور آپ نے خود بھی مکاشفہ کی کتاب میں فرمایا، میں اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا. میں مر گیا تھا، زندہ ہوا ہوں، اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. دنیا میں کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی مذہبی رہنما، کوئی بادشاہ ایسا ہے جس نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہو جیسا مسیح یسوع نے کیا؟ میں اس مسیح کے گن کیوں نہ گاؤں؟ میں اس مسیح کے لیے ملک بملک اور شہر بشہر جا کر منادی کیوں نہ کروں، جس نے میرے پاپوں کا دام اپنے قیمتی لہو سے چکایا، تاریکی سے نکال کر نور اور اجالے میں لایا. اور اب میں اس کے پیچھے بصورت بھیڑ کے چل رہا ہوں، کیونکہ وہ میرا چوپان ہے.
اور जलाल उसी के नाम को मिले। और वो वही है जो मुर्दों में से जी उठकर मेरी और आपकी निजात का शादियाना बजाया है, इसके अलावा कोई और नहीं। तो पौलुस कहते हैं कि अब तुम उस पुराने शोहर, ये इस्तिलाह है, इस्तारा है, तशबीह है, यानी शरीयत के नहीं रहे। अब तुम फजल के दौर में इस नए शोहर, तमसीलन बात हो रही है, मसीह यस्सू के हो गए हो, क्योंकि वो है जो मुर्दों में से जी उठा। इसमें बड़ी गहरी बातें हैं जो मुकद्दस पौलुस कहते हैं। आपके कहने का मतलब गोया वसी पैमाने पर यह है, अब तुम खुदा के फजल के तहत हो, क्योंकि मसीह के वसीला से ही फजल हुआ ना, इसके अलावा तो कोई और तरीका था भी नहीं। मसीह यस्सू के वसीला से हम पर फजल हुआ है। और अब मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं, अब तुम, इसलिए तुम शरीयत के एतबार से मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ, उसके ताबे, उसके कंट्रोल। गुजरे हफ्ते मुझे याद है मैंने कहा था, पौलुस रसूल कहते हैं, मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही शोहर से की है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है, और हम मसीह की दुल्हन है। ये रूहानी बातें हैं, ये नक्सानी और जिस्मानी आदमी इन बातों को नहीं समझते। वही बातें, वही लोग इन बातों को समझते हैं जो खुदा की रूह की हदायत से इन हकायक को जानने की कोशिश करते हैं, भले उनकी मजहबी बैकग्राउंड क्या ही क्यों ना हो। और फिर यहां रसूल फरमाते हैं कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जिलाया गया, मासवा एक के कोई और नहीं, और वो खुदावंद यीशु मसीह, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। हम कितने लोग? हम सब। सबसे क्या मुराद है? सबसे मुराद यह है, आप जो मेरे साथ स्काइप आईडी पर हैं, आप जो मेरे साथ फेसबुक पर हैं, आप जो मेरे साथ टिकटॉक पर हैं, या यूट्यूब पर कलाम सुनते और सीखते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में सीखते हैं, अगर आप अपने आप की बाबत यह समझते हैं कि अब मैं शरीयत के मातहत नहीं, अब मैं खुदा के फजल के वसीला से मसीह यस्सू का हूं या मसीह यस्सू की हूं, तो फिर आपसे और मुझसे खुदावंद फल का तकाजा करते हैं। और वो फल अंडे बच्चे नहीं है, वो फल, ये फ्रूट जो हम दरख्तों से लेते और खाते हैं, ये मुराद नहीं है। यहां पर फल पैदा करने के दो माना है। एक माना तो ये है कि हम इस हकीकत को देखते हैं कि जब हम खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, तो रूह का फल हमारी जिंदगी से नजर आना चाहिए, यानी अमली नमूना, हमारे अंदाज़े गुफ्तगू, हमारा तर्ज हयात, हमारी गुफ्तार और हमारी सोच के जरिया से, और हमारी वर्बल गवाही के वसीला से भी। नंबर दो, फल हम दिए से दिया जलाते चले जाए कि जो खुशखबरी मुझे पहुंची, अब उस खुशखबरी को मैं आगे उन लोगों में ट्रांसफर करूं जिन्होंने खुशखबरी नहीं सुनी।
ताकि वो लोग भी खुशखबरी सुनकर मसीह यसु पर ईमान लाकर मेरी तरह गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। ये ऑप्शन नहीं है, मर्जी की बात नहीं है, ये खुदावंद का हुक्म है। हुक्म को टाला नहीं जा सकता। और अब मैं समझता हूं कि जितने भी हम मसीह के फॉलोअर्स हैं, मसीह के मुकल्लिदीन हैं, हमसे इस बात का तकाजा किया जाता है कि हम मसीह के लिए एक तो अपनी तर्ज हयात के जरिया फल पैदा करें, नंबर 2 हम रूहानी तौर पर नए बच्चे जनने वाले हों, यानी नए लोग इंजील का पैगाम हमारे वसीला से सुने और वो मसीह यीशु में आने वाले हों। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और मैं नहीं करता और करना भी नहीं। हम किसी को सलाह दे सकते हैं कि राह, हक और जिंदगी एक ही है और वो यीशु मसीह है। उसके पास आओ तो अबदी जीवन पाओ। एक ही है जिसने ये कहा, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक ही है और कोई नहीं। उसके पास आने से हम आराम और सुख और चैन हासिल करते हैं। हम किसी को रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। मैं अपनी एक किताब में भी एक मिसाल दी है, मैंने भी कहीं से सीखी थी कि हम घोड़े को पानी के पास ला सकते हैं लेकिन पानी पीने पर उसको मजबूर नहीं कर सकते। इंसानों के कन्वर्ट किए हुए, गोरों के कन्वर्ट किए हुए हाथ खड़े करो जी। जदों आंधी ते तूफान आउणगे ना और डिग पैणगे, लेकिन पाक रूह की तहरीक से तब्दील शुदा जिंदगी में खा कितने ही तूफान और आंधियां और हड़ क्यों ना आए, वो साबित कदम रहेंगे और ये गाएंगे, ओ खतरे दे टोए ते खोबियां तू है मैनू कड के ले आया बाहर, ते चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते कदमां नु बख्शिए उस तवारी। अजीजो, आज मैं अगली यानी 5वीं आयत पर तो पहुंचने से रहा, लेकिन आज मुख्तसर तौर पर मुझे और आपको जरा अपने आप की बाबत सोचना है और देखना है, क्या मैं फलदार तन आवर दरख्त की मानिद हूं या उस शजरे इंजीर की तरह पत्ते बड़े थे लेकिन फल नहीं मिला। और मसीह ने कहा, ठीक है, फिर अब से कभी तुझे फल ना लगे। हमें सोचने की जरूरत है। जब मैं नया नया मसीह में आया तो एक छोटा सा ग्रुप था। उस ग्रुप में एक खुदा के खादम थे, मेहनत कुछ थे, लेकिन शाम को वहां पर आते थे हमें स्टडी करवाने के लिए। उस वक्त मैं बाइबल स्कूल में भी था। उनकी किसी सेमिनरी से तो कोई खास एजुकेशन नहीं थी, लेकिन मसीह के कदमों में बैठकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। मैं अटक कैम्बलपोर की बात करता हूं, और वो खुदावंद के पास चले गए। उनका नाम रतन मसीह था, लेकिन उन्होंने एक दफा यह कहा कि आज कल के खादम बांझ हैं, बांझ हैं,
مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا. بعد میں انہوں نے اس بات کو واضح بھی کیا، اور اب میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ بانجھ سے کیا مراد ہے. میں سوچتا ہوں ہر مسیحی ایماندار ایک خادم ہے. ہر مسیحی ایماندار سے خداوند پوچھیں گے، اور ہر مسیحی ایماندار کے پاس کوئی نہ کوئی خدمت ہے، اور یہ خدمت تو ہے ہی کہ اس نے مزید پھل پیدا کرنا ہے. اور اگر نئی روحوں کو ہم جنم نہیں دیتے یا نئے لوگوں کو مسیح کے پاس نہیں لاتے، تو کروسیڈ میں جتنے مرضی لوگ جمع کرنے، چٹی چمڑی ویک کے لوکی آن گئی. لیکن جب تک ہم لوگوں کو مسیح کے پاس آنے کی دعوت نہیں دیتے، انجیل کے پیغام کو سناتے نہیں ہیں، پھل پیدا نہیں ہوگا. گھر بیٹھے تو نہیں نہ ہونا، باہر جانا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو مسیح یسوع کے بارے میں بتایا جائے اور وہ مسیح خداوند کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرے. آج خداوند مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں، تیرا پھل کہاں ہے؟ پتے نہیں چاہیے، پھل. اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا کریں. اور اگر نوشتائے دیوار نظر آیا، ہم تولے گئے اور کم نکلے، تو پھر خداوند کے حضور اقرار کرنے کی ضرورت ہے. خداوند مجھے معاف فرمائیے، اب سے میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا اور کرنا چاہتی ہوں، اور ہم اس کے لیے کر کے دکھانے والے ہوں. خدا باپ، مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ کے فضل کے قبول کرنے کے سبب سے اب ہمیں یقین ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. اب ہمیں فضل بخش دیجئے کہ ہم روح کا پھل اور روحوں کا پھل جمع کرنے والے ہوں. خداوند ماضی میں ہم نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، ہمیں معاف کیجئے اور فضل بخشیے کہ آئندہ کے لیے پاک روح کی تحریک سے ہم قوموں اور امتوں تک پہنچیں، اور جنہوں نے آپ کو پہچانا نہیں ان سے اس خوشخبری کو شیئر کرنے والے ہو سکیں کہ تیرا کفارہ کسی نے دیا ہے، اس کو قبول کر. خداوند آج منت کرتا ہوں، ہماری سستی اور کاہلی کو معاف کیجئے اور پاک روح کی قدرت سے ہمیں ریچارج کر کے روحوں کے جیتنے اور جننے کا فضل عنایت فرمائیے. خداوند میرے ساتھ جتنے بھی اس وقت آن لائن بھائی بہنیں نوجوان ہیں، ان سب کے لیے آپ کی برکت اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں. جہاں کہیں آپ کے لوگ ہیں، پاک روح کی قدرت سے چھوئے جائیں، اور خداوند وہ کر دکھانے والے ہوں جو ماضی میں نہیں کر پائے، اور اب سے ہر طرح کی بیماری، دکھ اور تکلیف، ہر طرح کی ٹینشن اور ڈپریشن، ہر طرح کی مایوسی اور نا امیدی آپ کے لوگوں کے گھروں سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہے. اپنے لوگوں کو آزاد کیجئے خداوند، تاکہ وہ آپ کے نام کی حمد اور ستائش اور تمجید کرنے والے ہو سکیں. اور جنہوں نے آپ کے فضل کو قبول نہیں کیا، ممکن کیجئے کہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس فضل کو قبول کر سکیں. ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول فرمائیے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین.
खुदावन आप सबों को ढेरों बरकतों से मामूर फरमाए। आज के लिए इतना काफी है, और खुदावन ने चाहा नेक्स्ट थर्सडे फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर होगा, और यहां से ही हम फिर इसी टाइम पर अपनी इस बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। खुद आइए और दूसरों को भी साथ लेकर आइए कि हम सीखें, बरकत पाएं, और खुदावंद के कलाम का एक बड़ा खजाना हमारे पास जमा हो सके। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीक तक खुदावंद की अमान में मैं भी और आप भी रहें। थैंक यू सो मच। www.newlifeinstitute.org